So for today, what we're going to learn is actually we're going to learn chapter 4, chemical bonding. Okay, kalau kamu tengok chemical bonding ini pun memang banyak lah. If you look at the notes itself, sebenarnya ada around 44 pages of chapter 4 chemical bonding ni. It is quite a lot sebab dia ada sampai 4.5. So we have 5 subtopic for this chapter lah, chemical bonding. Tapi for today, apa yang Miss nak buat is actually from page yang Lewis symbol ni, nantilah kita belajar dative bond. Okay. So, what is actually about chemical bonding ni? So, kita dah belajar about our atom itself kan? And then we know the atom itself want to achieve octet. Ini tu pun kita dah belajar from high school lagi kan? Okay, so yang ini chemical bonding ni is actually to help the atom itself to achieve octet. Kecuali lah hydrogen. Hydrogen dia nak achieve duplet je, maksimum dia 2 elektron. Okay, so what will happen is that they will form a bond with another atom. Or it could be dia form bond dengan atom yang sama juga. Tapi for this case, kalau dia nak form chemical bond, it's actually from the electron on the valence electron sahaja. The electron on the valence electron tu yang akan interact with each other. So sekarang ni before we learn more about chemical bonding ni, jadi nak bond-bond tu kita kena tahulah berapa sebenarnya valence electron dekat kita punya atom and how to draw it itself, so that nanti kita boleh tengoklah macam mana nak form ionic bond. Yang tu kamu familiar kan, ionic bond, covalent bond. Okay, ada yang baru kita akan belajar is actually dative bond. Okay, so first let's look here. Kita akan belajar tentang Lewis symbol. So what is actually a Lewis symbol? Okay, it is a symbol to represent atoms or molecules by showing valence electron only. So again, what is actually valence electron? Valence electron tu is your outermost electron. Outermost electron. Okay. It's actually your highest principal quantum number. Okay. So sekarang ni apa yang Miss share dekat sini is actually atom from your atom from your element in period 2. Okay, so period 2 ni from lithium ni until lah kita punya neon tu is actually until lah group 18. Okay, so kita buat yang ini dulu. So how we gonna draw the Lewis symbol? First is actually you have to know what is the electronic configuration. So for example, kita punya lithium. Lithium kita ni dia punya electronic configuration, dia punya number of proton is 3. So kita akan write down the electronic configuration based on the proton number. So dekat sini dia punya proton number dia ataupun dia punya electronic configuration will be 1s2 2s1. Okay. So bila kita dia tanya what is the group. Okay, group ni kita kena depends on the valence electron itself lah. Okay, so valence electron, it is your outermost electron which is your highest shell. So bila kita tengok based on our electronic configuration tu, dia sebenarnya yang inilah. This is our valence electron. So bila kita tengok how much is the valence electron kita ada 1. Okay. Tulis valence electron dulu Okay, next is actually our group. So for the group ni, it depends on the block. So since this is S block, kan? So kita ambil terus elektron pada S orbital for our valence electron tu lah. So kita tengok kat sini, pada 2S tu ada 1 sahaja. So it's actually group 1. Okay. Next is actually our Lewis symbol. So how to draw our Lewis symbol? So to draw our Lewis symbol, first kena tahulah symbol of the atom. So symbol untuk lithium memang Li. So I'm gonna draw it. So Miss buatlah Li dekat sini. Okay. Lepas tu Lewis symbol is actually a symbol ni symbol to represent atom by showing valence electron only. Lepas tu kita tahu dia ada 1 je kan valence electron.
So macam mana nak draw the Lewis symbol? So lukis je lah satu dot dekat sini. Dot. Macam tu. So dia boleh do Lewis symbol tu, dot tu kamu nak lukis kat atas boleh, kat kanan boleh, kat bawah boleh, kat kiri pun boleh. So mana-mana lah, but make sure you have to draw one dot to show for the lithium we have one valence electron. Okay, so contohnya untuk beryllium pula. Beryllium dia adalah 1s2 2s2. Okay. So again, dia based on our number of proton lah. Sebab ada 4 kan. So 1s2, 2s2. So how many valence electron? Valence electron ni depends on our outermost electron lah. Valence shell tu. So this is the valence shell kita. So kita tengok berapa valence electron kita. Since this is actually our s block. Again, kita ambil sahajalah pada electron on our s orbital ni. Yang valence je lah, the highest end. So dekat sini dah akan jadi 2. The valence electron is 2. Dia punya group pun 2 juga. Okay, so Lewis symbol dia macam mana pula? Lewis symbol dia, okay, the symbol for beryllium is Be. Okay, tapi beza sekarang ni apa yang kita ada is actually 2 valence electron. So when there are 2 valence electron, it means kita kenalah ada 2 dot. Kan? Sebab lithium tadi, sekejap bisa tengok ni. 2 dot. Nampak? 2 dot kan? So lithium ada 1 je. Tapi kalau beryllium ada 2. Okay. So macam mana nak draw dia? Okay. Untuk our Lewis dot symbol tu, make sure kena make it unpaired dulu. So maknanya 1 dekat sini. Okay. Manalah kan? Okay. Tapi the second one, kamu tak boleh buat betul-betul dekat yang sebelah dia. Kalau kamu buat sebelah dia, maksudnya sekarang ni elektron kita ni tengah paired. Sedangkan dia boleh, we should draw the unpaired dia sebab nanti barulah dia nak form dengan another atom. So kita kenalah buat another dot tu on another side. So macam ni lah. So position tu tak kisah. Be it contohnya kamu nak buat 2 elektron tu atas, bawah. Atas bawah je atas bawah, nampak tak? Nampak sikit. Ataupun kamu nak buat kiri kanan, there's no problem. It's just that make sure it is unpaired dululah. Kena make sure dia step 1 tu dia kena satu dot dulu. Okay. So contohnya kita tengok boron pula. Okay, boron it's 5. So dia punya electronic configuration 1s2 2s2. So sekarang ni kita dah start lah dengan 2p1. Okay, sebab dah ada 5 electron kan. Okay, so what is actually the valence electron? Valence electron tu memang tengok the outermost shell, the valence shell tu. So here we have S dengan P. So remember, start dekat sini dah start kita punya P block. Start from boron ni P block. So nak tahu valence electron tu, kena tambah S dengan P lah. Ini untuk valence electron. Tapi kalau the group tu, okay, yang ini revision sikit pada chapter 3 kan. So kalau nak tahu the number of group tu, kena tambahkan dengan 10. Okay, ini untuk group. Okay, kalau valence electron, S tambah P je. Ni S dengan P ni untuk valence electron sahaja. Valence electron. Okay, so dekat sini contohnya the first one ni, second one ni adalah group Okay, so kalau kita nak tahu group dia, so kita nampak dia ada S dengan P. So kalau group, kita tambahkan S plus P plus dengan 10. So dia akan jadi 13. So ni adalah group 13. Tapi valence electron dia ada berapa? Valence electron hanya depends on the depends
for the electron on S and P orbital. So here we have 2 plus 1, so 3. Okay. So how to draw the Lewis dot symbol? So yang sini kita buatlah boron, lepas tu dot. Kan ada 3, so make sure it's unpacked. Maknanya kena buat yang 1 dot, 1 dot, 1 dot dulu. So buatlah 1, 2, 3. Okay. That is for our boron. Yang ni Miss buat sampai nitrogen je. Yang ada belakang oksigen fluorin tu rasanya kamu dah nampak sikit nanti. So kalau carbon, so carbon 6 kan. So tambah lagi 1 je lah daripada tadi. 1s2, 2s2, 2p2. So dah total dia 6 electron. So here is the group. How to know the group? Tengok dulu what is the valence shell. So kita tengoklah. Group tu S plus P plus 10. So group dia 2 plus 2 plus 10. So group dia group 14. Okay. Tapi valence electron dia berapa? Valence electron dia, we just have to calculate the number of electron on S and P only. So S dengan P 2 plus 2. So jadilah sini 4. Okay, so how to draw the Lewis dot symbol? So carbon kita, then ada 1, 2, 3, 4 dot. So again for the Lewis dot symbol tu make sure kita buat satu-satu dot dulu. Once dah lebih 4, then baru kita start pack upkan dia. So that's for carbon. Okay, yang nitrogen yang last yang Miss akan buat. Okay. Last is actually our nitrogen. Nitrogen ni, so dia jadi 1s2, 2s2, 2p3. Okay, so jadilah 7. Okay. And then the valence shell dia is this one yang n equal to 2. Okay, so what is the group? Kalau group dia, again, number of electron on S plus electron on P pluskan dengan 10. So we do get 15. Okay, tapi berapa valence electron? Valence electron is actually electron on S orbital and P orbital. So tambahkan je lah. So we do get 5. So kita lukislah kita punya. The symbol for nitrogen is N. Okay, so kalau 5. First kita buatlah 1, 2, 3, 4. Okay, yang kelima tu, the fifth electron tu kat mana-mana pun tak apa. Tapi janganlah buat tiba jauh kat luar ni. Dia kenalah dekat yang elektron yang kita ada ni lah, between these 4. Up to you, the position tak kisah. So contohnya kalau Miss nak buat on the right side. Just lah. So we have 5 electron. Okay. So yang Lewis dot symbol ni senang je. Make sure you know what is the valence electron. Paling penting yang valence lah. Yang group ni sebenarnya tak perlu tahu pun tak apa. But make sure you know the valence electron. So nanti kamu bolehlah draw yang dot tu. Okay, yang gini Miss shortcutkan sikit kan. Sebenarnya ni kan the element in the same period. So sebenarnya dekat sini, contohnya kalau siapa yang ada print nota tu yang electronic configuration dengan group buat sendirilah. Tapi yang ni Miss lagi tahu kan. Oxygen valence electron dia 6. Ini shortcut je. So, how to draw the Lewis dot symbol? Oxygen. So, buatlah 6. 1, 2, 3, 4. Contohnya nak buat 5, 6. Kat sini pun boleh 5, 6. Kat mana pun tak kisah. Make sure ada 6. Okay. Fluorine, valence electron dia ada 7 sebab dia group 17. Our halogen. So, symbol dia is actually F. Lepas tu ada dot dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so that's our fluorine. Last but not least is our neon. Neon ni is actually our noble gas. Group 18. Group 18 ni memang dah cukup dah 8 elektron. Okay, so the neon. Okay, so lepas tu kita buatlah
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So that is actually for our electronic configuration of Lewis symbol for the atom in period 2. Okay. Sebenarnya memang it's very important. Yang ini sebab Miss fikir yang ini kamu dah boleh buat sendiri kan. It's very important for you to write down the electronic configuration dulu. Sebab bila contohnya kan, sekarang ni kamu tak rasa benda ni kamu akan confuse. Later nanti 4.2, 4.3, nanti kamu dah nak laju, takut terlepas. Contohnya kalau kamu tengok, contohnya lah, you look at the nitrogen itself. Kamu fikir since the number of nitrogen ni, the number of proton dia 7. 7 kan? So you assume there's actually ada 7 valence electron. Sebenarnya tak, ada 5 je valence electron. Macam mana nak tahu dia ada 5 valence electron? Sebab itulah pentingnya you have to write down the electronic configuration. Dia sekarang ni kamu rasa macam Miss, sebenarnya ni simple je, kenapa nak spend time lama? Sebab kadang-kadang the simplest thing nanti 4.2, 4.3 kamu nak lukis, we have to expand our knowledge banyak lagi. Takut markah yang paling sesimpel awal tu pun dah tersilap, so cannot lah. So semua nanti macam kenapa tak dapat jawapan ni? Macam tu lah. Sebab tu lah it's very important. First thing first, write down the electronic configuration to know what is the valence electron. Okay, so this is actually for element in period 2. This is the example lah, 1 until 8 ni. Sekejap. Okay, example 1 until 8 ni, the atom itself, dia dah bagi dah electronic configuration. So yang ni Miss boleh lah kan panggil seorang-seorang tanya what is actually, macam mana nak draw Lewis symbol dia. Okay, so dekat sini, write the Lewis dot symbol for the following species. So example number 1. So example number 1 ni, example number 1, kita tengok this is actually the electronic configuration. Apa nak panggil? Siapa? Okay, Claudia. Macam mana nak draw the Lewis dot symbol dia ni? For example number 1 ni. Macam mana? A dot 1. dot 1. Okay, thank you Claudia. Okay, A dot 1. Memang satu sahajalah. Sebab kita tengok sini kita punya valence shell tu. Okay. So sinilah. So kat sini memang A dot 1. Inilah Miss buat 3S1 ni. Okay. So kalau dekat sini kita tengok B ni. Okay, B ni Miss tolonglah. Thank you Claudia, sepatutnya nombor 1 Miss buat lah Tapi okay. So kita tengok yang B ni. Kita tengok dia punya valence dia 4S2. So how to draw it? Kita tulis simbol kita B. Lepas tu draw lah dot dia. Ada 2. Make sure it is unpaired. Jangan buat terus 2 macam ni, salah tau. Ni salah. So how to draw it? Okay, Miss padam balik. Dengan dot-dot ni. So I'm gonna draw it. Draw yang dot yang macam ni 1, 2. Okay. Remember we have to make sure it's unpaired first. Yang ni assume dia macam unpaired electron lah. So tu dah 1, 1. So yang ni example number 3. So example number 3, valence shell kita tengok the highest n is equal to 3. 1, 2. 1, 2 pula. Yang 3s2, 3p4. Ada 2 orbital ni. Okay, so how to draw it? First draw the symbol. And then look at how many electrons. So 2 plus 4 is 6. So kita buatlah elektron yang untuk 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So that is for example
number 3. Okay, example number 4 kita panggil orang lain pula Dah panggil perempuan, kita panggil lelaki pula. Okay, siapa yang boleh jumpa dulu? Tanya. Alamak. Pening lah tengok. Dexter lah bawah nama tu je. Okay, Dexter. How do I draw for yang number 4 ni? D, D. terus Terus 4 dot, 4 dot. Okay. 1 dot ada pair. 1 dot ada pair. Okay. Thank you. Okay. So that is for example D. Yalah D for Dexter Okay. So dekat sini lah. Make sure dia unpack dulu. Barulah dia kita jadikan sebagai paired electron. So yang ini for example number 4. Ayam pun nak join kelas. Okay. Dekat sini number 5. Number 5 ni pun dia macam nak sama dengan yang tadi tu sebab dia adalah N equal to 2, the valence shell dia. Okay, tapi kita tengok dekat sini E kita. So as we can see here dia ada 3. 1, 2, 3. Okay. So example number 5. Example number 6. Okay, so for example number 6, okay. Yang ni nampak macam banyaknya, panjangnya. So kita tengok dekat sini kan. Ada sampai 4s2, 4p6. Okay, so nampak dah d orbital ni macam okay, tapi sebenarnya untuk chapter 4 ni kita dah tak nampak dah d block element ni. Banyaknya kita akan belajar tentang yang s block dengan p block. D block tu is just yang kita nak belajar waktu kita chapter 2 tu kan, yang electron more than 20. Ataupun kita ada belajar sikit transition element tu sikit sahaja sebenarnya. Yang sekarang ni kita tengok S block dengan P block je. Sebab yang itu dia lagi banyaknya is the interaction between S block dengan P block pun. Okay, so kita tengok. Contohnya dekat sini, the valence shell is actually here. 4s2, 4p6. Dekat sini. The last electron that is being filled is actually our p orbital. So this is actually our p block lah. Okay, so dekat sini kita punya example here. F, lepas tu ada, so kita tengok ada 8 dot, ada 8 electron kan. So we should have 8 dot lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapatlah 8 dot. Okay. So that is example number 6. Yang 7 dengan 8 ni, Miss rasa kamu pun macam senang je Miss boleh buat sendiri. Okay. So yang ini pun sebenarnya yang apa ni 7 dengan 8 ni pun banyaknya sama dengan yang sebelum ni lah. So that is actually for our Lewis symbol lah. Simple sahaja. But it's very important nanti kita nak draw ionic bond, covalent bond, dative bond is actually based on our Lewis dot symbol ni lah. Okay, so next what we're gonna learn is actually octet rule. Octet rule ni pun kamu dah familiar kan? Dah belajar dulu waktu sekolah tapi jom kita tengok balik lah. But it's actually octet rule. Yang ni yang kat bawah sekali tu tau kalau kamu tengok screen kamu tu. Okay. Kita buat kat sini lah. Kita punya ni. Okay. What is actually octet rule? Octet rule is the tendency of an atom to achieve noble gas configuration with 8 electrons in its valence shell. So electron ni for our atom ni memang kalau boleh dia nak capai 8 electron lah. So kalau 8 electron tu dia punya electronic configuration kira the outermost itu should be NS2 NP6. So sekarang ni kita dah belajar based on S orbital dengan P orbital kan. So NS2 NP6. Okay, cuma ada satu sahaja exception. Nanti sebenarnya ada lagi certain exception tapi memang atom memang nak achieve noble gas configuration octet, tapi hidrogen sahaja. Hidrogen akan achieve duplet. Sebab kalau hidrogen kan hidrogen number proton dia 1. So dia jadi 1s2 and 1s1. So the maximum number of electron yang dia boleh is actually contohnya is actually 1s2.
Sekejap. This is macam apa ni? Kiranya kan memang hidrogen memang ada ni sahajalah. Hydrogen memang ada 1s. So kalau dia nak fully fill memang ada ini sahaja. 1, 2 2. kotak. Ah, eh. Yalah bah. Mana ada demo antar. Si terbuka mic Sekejap. Kenapa ni? Sekejap. Okay. Okay, so 1s. Sekejap Okay, so that's for our octet rule. Okay. So this miss okay. Line miss 4G balik tadi 3G. Okay, yang ini dia kata kat bawah ni kenapa zoom out? Okay. Last one, kita kata there are 3 ways to achieve noble gas electronic configuration: losing, gaining or sharing electron. So it could be this macam mana nak capai noble gas method lah. Yang ni mesti lebih kita akan belajar nak dengan gain tu ataupun share. So sekarang ni barulah kita belajar balik our ionic bond kita. Okay. So kita kata electron, the atom itself want to achieve apa ni? Noble gas configuration. Okay, and then dekat sini, so dia bila dia ada gain ke, sharing ke, losing ke, dia akan form bond. Ada bond ni. These 3 bond. Ionic bond, covalent bond, and additive bond. Tapi sekarang ni kita akan belajar how to draw it in terms of our Lewis dot symbol. So based on the Lewis dot symbol tu, kita show the interaction, akan form lah kita punya Lewis structure. Itulah kita punya subtopic ni, Lewis structure ni. Which is to show the chemical bonds that involve the valence electron. Maknanya kita apply lah apa yang kita dah belajar from the Lewis dot symbol. Okay, first thing first, apa yang kita akan belajar is the ionic bond. Yang ionic bond ni is actually, it is also called as electrovalent bond. And the ionic compounds are formed when electrons are transferred between atoms. Contohnya, once the atom, apa ni? Kan go through, dia form ionic bond with another atom, dia akan form ionic compound. So ionic compound ni form macam mana? When electrons are transferred between atoms. So it will be between group 1 and 2, which is our metal, which dia akan lose electron and become cation. So become cation, ni sebut kat sini lah, M+. M ni stands for metal lah. M ni metal, plus ni sebab dah cation kan, dia dah lose ataupun dia dah, the other way to see it, dia dah donate kan. Dia dah donate electron. So bila dah dia donate electron, so dia jadilah cation. Okay, and then the other atom, it must be group 15, 16 ataupun 17, our non-metal. Yang non-metal ni akan gain electron. Dia akan becomes an ion. So yang ini Miss buat shortcut di sini lah. X minus. So dia akan jadi an ion. Okay, yang ini pun kita dah belajarkan sebelum ni. Okay, so right now how to draw the Lewis structure itself. Okay, so the first one is actually example NaCl. Okay, yang inilah apa ni, sodium chloride kan, the most famous. Kalau paling-paling kalau orang cakap kimia mesti ingat NaCl. Itu je yang paling ingat Okay, so sekarang ni apa ni, kalau contohnya in the exam kita tak tahulah exam kita nanti macam mana kan. Sebab nanti bulan 10 jumpa face to face. Takkanlah exam online pula sebab dah boleh face to face ni. Okay, tapi contohnya kan soalan bagi macam ni, NaCl. Dia tak akan bagi number of proton ni lah. Itu kamu kena tengok based on the list of constant. Dan nota ni Miss dah cari awal-awal supaya nanti tak adalah kita lambat nak cari ke apa kan. So this is actually our electronic configure, kita punya number of proton. Okay, yang ini Miss nak minta someone lah tolong bagikan electronic configuration for sodium and chlorine. Jadi Miss tulis kat sini. Sekejap, kita nak panggil siapa Bagi dua-dua teruslah. Yang ni electronic configuration pun senang je Miss nak Hamidah boleh? Hamidah tolong bagi electronic configuration for sodium.
Alamak, kan bidai tak ada. Okay. Kalau tak kita panggil Michelle lah. Michelle boleh bagi electronic configuration of sodium. Ya, Miss. Okay. So, configuration 1S2, dia. 2S2, Hmm. 2P6, Hmm. 3S1. Okay. Kalau klorin, sekejap 3S1. Okay. Klorin. 1S2, Hmm. 2S2, Hmm. 2P6, Aha. 3S2, Okay. 3P5. Okay. Okay. Thank you, Michelle. Okay. So, kita ada this is the electronic configuration kita lah. Okay. So, daripada sini, barulah kita boleh draw kita punya Lewis dot symbol. Okay. So, dekat sini kita tahu kalau kita punya sodium, kalau kita punya sodium lah kan. So, this is the shell. 3S1 ni lah. Kalau klorin, dia 3S2, 3P5. Okay, so macam mana nak draw dia? So, Miss draw lah macam ni. So, 11Ne. So, Ne ni, kita nak show the ionic bond kan between sodium chloride ni. Okay. Tolak ke tepi sikit. Boleh. Okay, so kita ada kita punya sodium. Kita ada sodium kita. Lepas tu, kita ada satu dot. Mana-mana pun boleh. Tapi Miss buat kat atas lah. Okay, ada satu. Lepas tu this reaction, dia satu saja sodium dengan satu saja klorin. Macam mana nak tahu satu sodium, satu klorin, Miss? Tengoklah sini kan memang satu, sini satu. So, satu sodium dengan satu klorin. So, kita tambahkanlah dengan satu klorin. Okay, so klorin tu kita tahu ada valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valence electron. Okay, so what happen is that for ionic bond is actually when electron are transferred between atoms kan. So dia akan ada transfer tu is between sodium dan klorin. What happen? Sodium ni adalah group 1 metal kita. Dia akan donate dia punya elektron. While our non-metal yang group 17 ni akan accept electron. So how to draw? Yang ni kena show the arrow lah. Between our sodium, pergilah kepada klorin kita ni. Okay. Lepas tu tunjuklah arrow. Okay. So, tunjuk the movement of electron tu. So, what happened to the product? Okay, so sekarang ni sodium kita. Okay. So, sekarang ni for the product, Miss nak buat square bracket. Sebab nak tunjuk nanti dia jadi plus ke minus. So, dia akan jadi Ne. Okay, tutup bracket. Okay, just now, previously, dia ada satu sahaja valence electron. Once dia dah donate electron, so kiranya kat 3S1 ni dah tak ada lah kan? So kiranya there's no more electron here. Yang valence electron dekat sini tak ada. Okay, tapi we know that it already donated one of the electron. So kita nak macam ni. Sekejap. Loading pula. Okay tadi. Check electron. Okay, so ada positively charged dekat situ kan? Positively charged only one sebab dia donate satu sahaja elektron. Okay, tu yang what happen to sodium. What happen to klorin kita? Klorin pula. So, klorin. Okay, square bracket balik. Okay, klorin kita tahu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 7 kan? Lepas tu dia dah terima satu elektron from our sodium. So, lagi satu dot. Okay. Contohnya kalau kamu kan, lu pun nak guna pen yang berbeza, biru hitam, no need pun. Ini just to make it clearer to you. So, sekarang ni, from the 7 electron, dia dah jadi 8. So, satu dot dekat sini lah. Okay, so kita buatlah dekat sini, kita tutupkan.
Okay, and then because the chlorine already dia apa ni achieve ataupun dia gain one electron, so kita buat negatively charge kat sini lah. So negative. Dia sebenarnya negative 1 kan. So tak perlulah buat sebab kalau negative tu it is given lah, it's actually negative 1. Okay, so that is actually for the formation of ionic bond. So kalau dulu kat sekolah kita belajar yang in terms of shell yang shell ni kan. Sekarang ni untuk chapter ni dah kita belajar Lewis dot symbol. From the Lewis dot symbol tu kita show how we're gonna form our bond. Okay, so that's for our sodium chloride. Okay, next kita akan tengok is for our beryllium oxide. Okay, beryllium oxide. Okay, so dekat sini Miss nak tanya siapa Miss tanya Daus lah. Daus apa dia punya electronic configuration untuk beryllium ni? Proton dah ada kan? 1s2 2s2 Okay, oksigen pula? 1s2 2s2 2p4. Okay, thank you. Okay. Okay, so that is actually the electronic configuration. So daripada sini, memang kita kena tulis electronic configuration ni dulu untuk tahu berapa sebenarnya our valence electron. So dekat beryllium ni, kita tahu ada 2. Our oxygen ni ada 6. Okay, so again, how to draw it. Okay, yang first ni sebab dia ada neutral atom kan, tak perlu buat square bracket tu. So, Mr. lukislah our beryllium. Lepas tu dia ada 2 dot. 1, 2. Make sure dia unpack dululah. Ni ada satu seorang dulu. Tambahkan dengan our oxygen. So, oxygen ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so in this case around, for yang sodium chloride tadi kita donate 1 sahaja kan. Okay, dalam case ni, beryllium ni ada 2 valence kan. So satu dia akan share dekat sini, kat our oxygen ni. Okay, tapi dia bukan share satu elektron je. Sebab kalau dia share 1 electron only, kita punya beryllium lagi tak capai lagi dia punya, dia kat octet dalam case ni dia capai duplet dia kan. Oksigen tak capai lagi 8 elektron tu. So, apa? Elektron here, satu elektron ni pun akan share lagi dengan oksigen. Okay. So, in this case around, we have to show lah the movement of the 2 electron ni, the transfer of 2 electron. So, kita tunjuklah dekat sini. Beryllium 1 dekat sini. Okay. Yang ini sebab Miss buat dot Miss kat sini tau. Contohnya kalau kamu buat kat sini ke yang satu dot tu pun tak ada masalah. Just make sure the electron tu tunjuk dari mana from kita punya metal tu kepada kita punya non-metal. So sini, yang satu ni donate dah dekat sini. Okay. So dekat sini dia akan jadi produk kita. Okay. Beryllium, okay, remember dah jadi ionic tu kita nak square bracket. Okay, so beryllium. Ya Badrul ada soalan? Kalau tak nak tulis, kalau tak nak cakap, tulis pun boleh. Tidak madam, tertekan. Oh, tertekan. Okay, so kita ada beryllium. Okay, kita habiskan bracket dia. Okay, tapi dalam kes ni dia dah donate 2 elektron kan. So we can't write down plus sahaja. We have to write down 2 plus. Okay, but that's for our case of our yang cation ion macam mana pula. And ion tu dia akan jadi oksigen. So dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni color lain guna 7, 8. Okay.
So yang ini jadilah kita punya so ni jadilah kita 2 minus. So yang ini Be2 plus dengan O2 minus. Sebab tadi kita dah case of transfer of 2 electron kan. So kenalah plus dengan minus ni is based upon the number of electron. So sini 2 lah. So this will be the answer. Again, kalau kamu nak draw tak perlu kali lain-lain pun. Yang ini just drawing to show it a bit more clearer lah. Okay. So itu adalah case of sodium chloride dengan So yang itu kita tengok difference je. Satu tu transfer satu elektron sodium chloride, barium oxide. Kalau case of transfer of 2 elektron. So C dengan D ni dia lain. Sebab kali ni kita tengok. Okay, contohnya Miss dekat sini zoom in kan. Okay. Previously sodium chloride ni dia adalah 1:1 ratio. Ini kita ada satu sodium, satu klorin. Okay. For this case kita punya calcium chloride. Kita nampak kita ada satu kalsium tapi kita ada 2 pula klorin. So macam mana tu? Okay, so first thing first, before anything, kita write down lah the electronic configuration. So kali ni klorin ni copy paste sini je. Okay, this is for our chlorine, Miss copy paste. Okay, ni calcium ni Miss buat lah. So dia jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So baru 18. So in after we have filled up our 3p6, dia bukan fill up 3d dulu, dia fill up 4s dulu. So dia jadi 4s2. Okay, so this is our valence shell. Okay. So sekarang ni we know that calcium ada 2 valence electron. Kalau our chlorine ni ada ni, chlorine ni tak nampak. Ni 3p5. Okay. So next what I'm gonna do, alamak, Miss nak kecilkan sikit. Okay. Sebelum ni kita buat 1:1 ratio kan. Calcium chloride ni dia dah jadi 1:2 ratio. 2 ratio. So macam mana nak draw? Calcium ni ada calcium. We have 1, 2. Okay. So kita tambahkan dengan klorin kita. Kita ada klorin kita. In this case, our chlorine, there's 2 of our chlorine. Calcium ni memang 1, klorin ni 2. So chlorine ni, how I'm gonna draw? So chlorine, satu atas, satu bawah. Make sure draw the Lewis dot symbol. We know that the valence electron is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yang ni yang lain dia. Okay, so what happens is that sekarang ni kalsium ada 2 valence electron. Tapi contohnya kalau dia dah share satu dekat sini, then our chlorine dah capai octet. Okay. So tak lagi satu elektron ni cannot be shared. Kan? Okay, lagi satu elektron ni will be shared to another of our chlorine. So macam mana nak draw dia? Kita buatlah sini. Calcium ni satu elektron to our chlorine here. Another one to our chlorine here. Okay. So this is actually yang to show the movement of electron lah. Okay, tapi macam mana pula dengan drawing kita punya ni? Produk kita, macam mana pula nak produk ni? Kita tengok sama-sama Okay, so first thing first, we know that for our calcium,
kita buat square bracket dulu. Calcium, tutup bracket kita, 2 plus. Okay. Sebab dia dah donate 2 elektron kan. Tak kisahlah dia donate 2 elektron to the same atom ke, different atom ke. Still dia 2 plus because it has donated 2 of the electron. So chlorine ni, okay, so chlorine ni, kita buatlah dia 8 dot kan. Okay. Lepas tu kita tutup square bracket. Lepas tu kita tahu that for the chlorine itself dia dah minus electron. Okay, dia bukan 2 minus sebab each of the chlorine ni achieve only 1 electron. Okay, tapi macam mana how to address these 2 chlorine atom? So depan bracket ni kita akan tulis 2 chlorine atom. Ni kita guna pula lah. 2 chlorine atom. Okay. So maknanya still lagi kita punya elektron tu we have to show, our atom have to show dia dah achieve octet. Lepas tu for our chlorine ni, walaupun kita each of the chlorine 1 je elektron achieve kan, so kita buatlah minus. Tapi to address there are 2 of our chlorine, so kita buatlah 2 in front of our chlorine ion. Macam contohnya kan yang sebelum ni, yang sodium dengan klorin ni kan memang one chlorine atom, one sodium atom, one sodium ion dengan one chlorine ion. So kalau one ni kita selalu tak tulis lah. Tapi kalau case yang 2 ni we have to write down in front of it. So dia sama jugalah. Okay, for the second case yang D adalah potassium sulfide. Okay, potassium sulfide ni, ni pun Miss buat lah. Nanti E dengan F tu kamu hantar kerja tu. So dengan E dengan F ni, lemak yang ni nak padam sekejap. Okay. Okay, this is the number of proton is 19. Number of proton for sulfur is 16. Okay, so how I'm going to draw it? Okay, so first thing first is we have to write down the electronic configuration. So yang ini, saju je lah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Sulfur, 1s2, 2s2, 2p6 baru 10, 3s2, 3p, 3p4. Okay, so this is actually the electronic configuration. So dekat sini lah. That is the valence shell. Okay, next what we're gonna do is actually we're gonna draw kita punya Lewis dot symbol. Okay, dalam case ni kita tengok pula. The K2S. So it means that we have 2 of our potassium, 1 of our sulfur. Okay, so bila kita draw awal-awal ni, kita draw lah 2 of our potassium ni. K1, K2. Each of our potassium only 1 valence electron. 1 here, 1 here. Tulis atas pun boleh juga. Pluskan dengan our sulfur. So sulfur kita, okay, sulfur kita there's only 1 of our sulfur. So satu sahajalah. S dot. Okay, make sure yang satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so next. So as you can see, kita cukup 2 elektron. Potassium only have 1 valence electron. So kita tunjuklah. Satu share dekat sini. Satu share dekat sini. Okay. So what happened to the product? So produk dia akan jadi, for our K ni, jadi K plus. K
Okay, dia jadi plus because actually kita punya potassium ni donate satu saja. Tapi our potassium, there's two of our potassium. So tulislah potassium tu di hadapan here. Kita ada two of our potassium. Di sulfur kita, sulfur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu from our potassium kan? 7, 8. So sini jadilah sulfur kita dah achieve 2 electron from another achieve 2 electron from our potassium. So jadilah 2 minus. Okay. So that is actually our ionic bond. So again, before anything, yang ini terus yang simplified kan Yang ni 5 dengan 6 kamu buat. Tapi kiranya first thing first, before anything, you have to write down the electronic configuration to know what is the valence electron. Once you know the valence electron, barulah kita draw. Tengoklah contohnya example E dengan F ni, tengok mana satu yang ada 2 atom. Okay. So what we like to do now is actually share copy link. Pernah cuba Padlet tak dengan lecturer lain sebelum ni? Pernah ni. Pernah? Okay. So dekat CD Miss share dekat in call message. Miss bagilah 5 minit Okay. Yang ini Miss bagi. Nak share screen sekejap share screen. Reason. Minta you screen. Okay. Share now. Allow. Okay. So sharing tayar gagal susah. Okay. No. However lah. Okay. So Miss dah bagi link dekat message tu. So dekat sini boleh lah sebab nanti contohnya kalau kamu tengok dekat phone pun boleh juga kan. Maknanya dia pergi dekat link je, tak perlu apa-apa. So bolehlah example E dengan F page 2. So Miss nak kamu buat yang Na2O tu dengan MgF2. Don't forget to include your name and class. So make sure yang inilah. Again kat sini contohnya subjek tu nama dengan kelas. Lepas tu bagilah gambar. Okay. Lepas tu itu je lah. So 5 minit ni Miss bagi kamu masa untuk buat. Jangan risau nanti Miss tak ada panggil nama seorang-seorang pun. Kita tengok je. Nanti kita akan compare dengan jawapan Miss. So ada yang okay. Contohnya Na2O. Miss tengok jawapan semua orang okey je lah. Ada komen sikit maybe tersilap dekat bahagian labeling tu. Ada yang Na dia kata jadi N. It's different Na ni sodium kita. Kalau N tu kita ni nitrogen lah. Okay. So yang MgF2 ni dia punya produk. Dia akan jadi ini Mg. Ni Mg. Produk dia. Sini akan jadi 2 plus. F ni dia akan jadi F 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiranya kalau kita lukis skala tu So dia akan jadi sini minus depan ni yang 2. Okay. So kiranya ada yang tersilap. Yang ini macam ada beberapa orang lah yang tak ni. So F ni sebab sebenarnya kan F kita ada 2. Ada 2 F dengan 1 magnesium. So what does it mean is that magnesium ni akan share elektron, 1 elektron dekat fluorine ni, 1 elektron dekat fluorine ni. Okay, so sebenarnya each of the fluorine receive 1 saja. So dia negative 1 lah, negative 1 charge. Tapi sebab kita ada 2 fluorine kita yang receive 2 elektron, so dekat sinilah ada 2. Okay, so that's for our ionic bond. Okay, so far Miss tengok semua okey sahaja.
Okay, yang ni yang last lah yang kita akan tengok hari ni. Sempat dative. Dative mesti bagi video Okay, yang so covalent bond. Okay, so now let's look for covalent bond. Covalent bond ni. Okay, okay. Okay, covalent bond, once the atom itself, apa ni, go through covalent bond, dia akan form covalent compound lah. Okay, the covalent compound are formed by sharing or more pair of valence electron between atoms, where in this case involving only non-metal. Okay, dekat sini, atoms other than hydrogen tends to form bonds until it is surrounded by 8 valence electron. Okay, yang ini again dia macam kita punya octet rule lah. Remember hydrogen je tak? Hydrogen dia nak 2 sahaja. Okay, dia kata lone pairs are pairs of valence electron that do not involve in covalent bond formation. Yang inilah yang benda baru kita kan. Okay, yang ni nanti kita akan tengok, nanti Miss akan explain what is lone pair. Sebab nanti especially 4.2, 4.3 nanti kita, even 4.1 lah. Nanti akhir tu kita kena tahu what is our lone pair itself. What does it mean by lone pair? Lone tu macam lonely lonely, pair tu pasangan. Tapi kita akan tengok nanti. Okay, so now for the covalent bond dia boleh jadi single bond, double bond, triple bond. Okay, so the first one ni Miss nak buat yang single bond dulu. Okay, single bond is formed when two atoms share a pair of electron where it represent by dash between two atoms. Dia kata kat sini, a single bond is made up of a sigma bond. Okay, so contohnya dalam kes ni kita tengok fluorine. Okay, so fluorine dia punya electronic configuration dia adalah sini 1s2, 2s2, 2p5. Okay, so sekarang ni it's between two fluorine atom, they will share electron to achieve octet. Okay, so macam mana Miss nak draw? Okay, so kita ada 2 lah of our fluorine ni. So first fluorine, Miss nak buat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab Miss tahu ada 7 kan. So pluskan dengan another of my fluorine. 1, 3, 4, 5, 6, 7 fluorine. Okay, so what happen is that the fluorine will share the 2 electron with, will share this electron lah, a pair of electron with each other. Tapi for the case of covalent bond tak perlu tunjuk arrow ni, tak perlu tunjuk. Kalau ionic tadi kena tunjukkan yang macam yang ni share ke sini kan. Kalau fluorine, kalau covalent bond tak perlu. Okay, so what happens that, so produk dia akan jadi, so fluorine ni so dekat sini Michelle lah fluorinis. Okay, so ini kalau kita buat through macam loose dot symbol. So tapi kalau kamu tak nak buat dot-dot ni, okay, yang dot-dot yang ini kena tulis lah. Okay, kenapa kena tulis? Sebab kita nak tunjuk yang kita punya atom ni achieve octet. Kalau kamu tak tunjuk, macam mana nak tahu dia octet ke tak? Macam tu lah. Lagipun sebab nak tahu lone pair tu. Ataupun kamu boleh, you could draw it in terms of this one. Fluorine masih lagi dot-dot. Okay, tapi bond dia yang baru ni, the new bond, kita buat one single bond lah. Jadilah. So another fluorine. It's just you must remember that one bond. Maksud dia kalau one satu garisan tu, it means that we have 2 electron. So bila kita tengok dekat sini, fluorine kita boleh kira kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap. 7, 8. Dekat sini. So fluorine ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 dekat sini lah. So kita tengok fluorine ni dah capai octet. Okay, dia kata dekat sini, balik pada sini kan. A single bond is made up of a sigma bond. So kalau untuk kita punya covalent bond ni kan kita akan tunjuk satu bond ni lah. So yang ini this is called as sigma bond. Okay. Ni
Ni apa? Tak apa. Sigma bond ni nanti kita akan belajar nanti detail lagi dekat 4.3. So sekarang ni kamu just tahu okay, yang first single bond tu sigma bond. Yang itu nanti kita ada belajar overlap nanti. Kita akan tengoklah apa sebenarnya sigma bond ni. What does it mean by sigma? Tapi sekarang kamu just tahu benda tu lah. Okay. So next, apa lagi yang Miss nak tengok? Actually about lone pair. Okay. Tadi dekat atas tadi. Sekejap haus pula. Panas. Okay. So dia kata dekat sini, lone pairs are pairs of valence electron that do not involve in covalent bond formation. Okay, so ni adalah kita punya covalent bond kan, single bond kan. Lone pair ni adalah pairs of valence electron yang do not involve. Yang do not involve ni yang sini ni lah. Ni. Ini ni do not involve ni. 1, 2, 3. So Miss nak label color apa? Color merah ni lah. Okay, so contohnya for this one fluorine ni, fluorine biru ni, Miss nak buat. Okay, yang fluorine biru ni. Okay, so this is what we call 2 electron ni. Kita panggil dia sebagai lone pair. Ni kamu kena tulis Ni nanti ni. Lone pair. Okay, again, dia tak involve in covalent bond formation. Covalent bond formation yang dua ni. Yang lain-lain ni tak. Sebab tu lah penting kamu kena tunjuk dot-dot tu. Satu nak bagi tahu the atom achieve octet. Another one is actually nak bagi tahu the lone pair. So contohnya fluorine atom yang biru ni. So dekat sini. Okay. Fluorine ni. Sekejap. Okay. Fluorine ni ada one single bond. Okay. One single bond. Okay. Okay, ataupun tak nak one single bond lah, ada one bond lah. Ada satu saja bond, tapi dia ada, tak kisah pun. Dia ada 3 lone pair. Okay. Kenapa ada 3? Sebab sinilah. Satu kat atas dia ni. Satu kat atas. Satu kat kanan dia, to its right. One is at the bottom. So ada 3 lone pair. Pair tu mesti pasangan tau. Pasangan. So 3 lone pair. Tapi dia ada 1 single bond. Okay. So that is example of fluorine. Okay. Lepas tu kita tahu satu ni sigma. Okay. Next kita tengok untuk double bond pula. Okay. Double bond is formed when 2 atoms share 2 pairs of electron where we will represent by double dash between 2 atoms. Okay, so dekat sini example yang famous dia adalah our oxygen. So what is actually the electronic configuration? So sini Miss buatlah 1s2, 2s2, 2, 4. Okay. Between these two atom, between this oxygen. So, oxygen ni ada valence electron dia ada 6 lah sini. Okay, so dekat sini Miss buatlah 1, 2, 3, 6. Pluskan dengan another oxygen. Ada laju. Kita. Biru biru pula. Oxygen yang ini pula. 1, 3, 4, 5, 6. Remember dia ada 6 valence electron. Okay, so for the case of our double bond, the 2 atoms share 2 pairs of electron. So dia bukan share ni saja, dia akan share ni juga. Yang again untuk covalent bond, there's no need for us to draw arrow untuk transfer ataupun to show sharing tu. So kita punya produk akan jadi macam mana? Produk kita akan jadi Okay. So dekat sini, kalau dulu waktu kamu sekolah menengah buat macam ni Miss pun ini straight 1, 2, 3, 4. Oksigen tu macam ni kan.
Macam ni tu sekolah mendengar. Mesti tak ingat Dah lama tinggalkan sekolah mendengar. Okay. Ataupun kalau nak buat, ada juga yang buat macam ni kan. Contohnya kat sini pun boleh juga. Sebab nak tunjuk double bond kita kan. Okay. Tapi again, sebenarnya kalau tak nak tulis dot-dot pun tak ada masalah. Yang ini ataupun yang inilah. Kita suka buat yang macam ni. Or, senang kita buat oksigen 1, 2, 3, 4. Dia ada double bond kan. 1, 2. Okay, oksigen second one. 1, 2, 3, 4. Okay. So this is actually structure kita lah untuk O2. Okay. Yang ini kalau buat dot, kalau tak nak buat dot macam ni pun tak ada masalah. Sebenarnya senang lagi kalau buat line je. Yang ini just Miss nak tunjuk lah. Okay, again remember for each one bond kita ada 2 elektron. So bila kita tengok dekat sini, memang oksigen ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang ada 8. Oksigen biru ni pun sama juga. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Remember yang one bond 2 elektron. Okay. Tapi dekat sini, okay, yang next kita tengok kat sini, a double bond is made up of sigma bond and pi bond. Okay. Sigma bond tu, tadi mesti guna color apa? Sigma bond tu, any first covalent bond, yang pertama sekali dia mesti sigma bond. Okay. Sigma ni lah dia punya simbol. Okay. Second ni, dia punya bond ni, we call it as pi bond. Okay. Okay. Ini yang kamu kena tahu yang itulah sigma pi bond. Nanti kita akan belajar lagi, jangan risau. Ni sigma pi ni, tak ada. 4.20 kita draw sigma pi bond. Okay. Ini tu Miss nak explain lagi. Next Miss nak tengok yang in terms of yang lone pair tu. So contohnya sekarang ni Miss nak tengok dekat oksigen dekat sini. Oksigen biru ni. Oksigen kita ni dia ada 2 bond. Maknanya dia ada 2 bond lah. Maknanya dia ada 2 bond. Ataupun kalau kamu nak 2 bond tu sebab 1 bond, 2 bond. Ataupun nak buat 1 double bond pun boleh juga. Yang ni sebab Miss nak penting, kamu nak tahu paling penting lone pair. Tapi for this case, oksigen ada berapa lone pair? Oksigen ada 1. Yang color ni Miss call it as lone pair. Tapi dia ada 2 lone pair. Okay. Tadi case fluorine tadi, dia ada 1 bond dengan 3 lone pair kan. Yang ini 2 bond, 2 lone pair. Paling penting dia nak capai octet. Bila kita kira balik, memang ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, that's for our oxygen. The last drawing that we're going to look at is actually our nitrogen. Nitrogen ni is an example, a triple bond. So triple bond ni is formed when 2 atoms share 3 pairs of electron. Okay, so how we're going to do it? And kita represent by triple dash. Okay. So kita buat lah. So dia lah jadi 1s2, 2s2, 2p3. So nitrogen kita 1, di sini ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Pluskan dengan another nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So in this case, it's actually between 2 atoms ni share 3 pairs of electron. So kira 1 pair, 2 pairs, 3 pairs of electron. Okay. So macam mana produk kita akan jadi nitrogen ni 1, 2. So dia akan jadi, yang ni mesti terus buat triple bond dia akan jadi 1, 2, 3. Then another nitrogen ni 1, 2.
Okay. Tapi betul ke nitrogen ni dah capai octet? So kita tengoklah. Sebab sini dia ada satu. Sini ada satu pula. Here nitrogen ni ada 1, 2 elektron. Okay, remember one bond dia mesti 2 elektron. So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 from the triple bond itself. Lepas tu 2, 5, 6, 7, 8. So nitrogen dah capai 8 elektron. So yang ini sampai kena share 3 pairs of electron to achieve octet. Okay. So kat sini dia mention a triple bond is made up of 1 sigma bond and 2 pi bond. So maknanya sini is actually our first single covalent bond memang kena jadi sigma bond. Second ni jadi pi bond. Ni pun jadi pi bond. So maknanya nitrogen ni ada 1 sigma bond, 2 pi bond. For any triple bond macam ni lah. Okay. Tapi nanti kita akan tengok lagi juga example lain. Okay, so yang ini tadi Miss ada bagi tahu yang berapa bond, berapa lone pair kan. Okay, so for the case of nitrogen ni, kita tengok dia ada berapa bond? 1, 2, 3. Dia ada 3 bond. Ada 3 bond. Tapi berapa lone pair dia ada? Satu ni je. So dia ada 1 lone pair. So that's for our nitrogen. Okay. Kalau kamu rasa macam yang tadi ionic bond punya lah banyak Miss, kenapa covalent tak banyak? Nanti page berapa? Page 6 nanti. Lebih structure banyaknya kita akan belajar sebenarnya covalent bond lagi. Tapi tu ada start dia. Nanti Miss bagi video dia. Tapi ni just overview lah. Covalent bond ada single bond, double bond, triple bond. Dia nak share elektron. Lepas tu, apa lagi? Kena tahu what is lone pair. So that's for our covalent bond. Okay, last yang kita akan tengok hari ni, sampai 9:30 je lah Okay, last yang kita akan tengok hari ni, it's actually pasal bond length. Dekat bawah ni. Okay. Bond length is defined as the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule. Okay, so contohnya, kata distance between the nuclei. So maknanya contohnya kita ada H2 kan. Okay. Kalau nuklear tu kita akan, ataupun nukleus itu kita akan assume at the center lah. So contohnya, piece of hydrogen, dot sini, lama tak nampak. Color coklat ni lah. Dot sini kita dengan this dot. Inilah. Miss guna marker ni lah. These two, between these two. Okay. Sebenarnya soalan ni tak banyak tanya. It's just that you have to know lah. So contohnya kita dah belajar single bond, double bond, triple bond. So this is actually an example bond. Single bond, double, triple bond and the bond length itself. So contohnya kalau kita tengok carbon-carbon bond kan. Single bond dia 150 picometer. Okay, itu kalau single bond. Kalau double bond, it's 133 picometer. So bila dia double bond, the bond length tu lagi pendek. Okay, tapi bila dia triple bond, dia lagi kecil. Lagi pendek. Dah 133, dia pendek jadi 120. And as you can see, the same pattern is actually it's between carbon and nitrogen. So contohnya carbon nitrogen ni, carbon nitrogen yang single bond 143. Tapi bila dia double bond jadi 138. So bila double bond jadi pendek kan. Tapi bila triple bond lagi pendek 116. So from here we can conclude that order of increasing bond length. So maksud dia order of increasing bond length from the shortest to our longest bond length. Okay. So maknanya increasing bond length. So maknanya triple bond is the shortest one. So contoh kita tengok kat sini lah. The second one is double bond. And the last one is actually our single bond. Okay. So itulah yang kiranya single bond is the longest one. Itu sahaja. For bond length ni. Dia tak ada soalan apa-apa pun. Bond length ni pun dia tanya. Tapi just you have to know lah. Bear in mind yang apa ni.
Single bond tu paling panjang, triple bond tu paling pendek. Okay. So itu sahaja untuk kita punya meet hari ni. So for kelas kita pukul 11 sampai 1 tu dative bond, next page tu, and a bit of summary of the 3 bond that we have learned. Dengan nanti kamu akan belajar page 5 ni. Alamak. Sekejap. Dekat sini. Yang after this what you will learn, ni page, sebenarnya nota kamu page 5 lah. Yang ni, draw Lewis structure. Yang ini banyak covalent bond. Yang ini kamu jangan risau, yang ini ada step by step dia. Sebab tu kamu rasa macam sikit ni covalent bond tu miss. Dia ada punya step. Kalau yang expeditive nak belajar kan, sebenarnya Lewis structure ni best sebenarnya. Awal-awal ni nampak macam banyak Okay, and then petang ni kamu akan tengok juga besides nak draw tu, okay, selama ni punyalah kita cakap atom ni nak capai octet je, sebenarnya ada exception. Ada yang tak nak cukup 8. Kita tahu hidrogen je kan nak duplet kan. Sebenarnya ada lagi besides hydrogen, ada lagi atom yang it's fine kalau tak capai octet. Ada yang lebih pula, ada yang lebih yang odd number elektron. So itulah yang kita akan belajar. Tapi itu petang ni lah. Nanti Miss akan bagi link. Okay. So tadi EPP. So maknanya after this what I'm going to share to you is actually your link EPP untuk semua jawab. Lepas tu dengan link untuk video lah untuk kelas hari ni. Tapi kelas hari ni Miss tak banyak bagi kerja pun. Buat Lewis structure ni. Lepas tu hantar je dekat GC.